Assalamu alaikum, my YouTube family, my friends. This is your host Aisha Khan, and today I'm going to record a vlog on autism. So आज का vlog शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रही हूँ. एक दिन का गैप आ गया है. जॉब प्लस रमज़ान इज़ अ हेक्टिक रूटीन itself. सो सुबह मैं जॉब पर होती हूँ और वहाँ ऑटिस्टिक किड्स को डील करना, डाउन सिंड्रोम को डील करना, प्लस कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो एंजाइटी, डिप्रेशन या अदर डिसऑर्डर्स के साथ आते हैं. उन सबको डील करने के बाद मुझे फटाफट घर भागना होता है, इफ़्तार की तैयारी करनी होती है. एंड देन इफ़्तार के बाद कुछ लम्हों का हम ब्रेक लेते हैं, चाय शाय और थोड़ा सा आराम, फिर अगेन अपने रूटीन के ऊपर आते हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑटिज़म. व्हाट इज़ बेसिकली ऑटिज़म और इसके रेड फ्लैग्स अर्ली हम कैसे रिकग्नाइज़ करें. बहुत सारी मेरे पास जो हैं वालदाएँ आती हैं या पेरेंट्स आते हैं जो बहुत डिस्टर्ब होते हैं, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं. कोई साइकोलॉजिस्ट क्या डायग्नोसिस दे रहा है, कोई क्या कह रहा है, मेरा बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता. तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और थोड़ा डिटेल्ड होगा ये वाला सेशन हमारा, क्योंकि इसमें हमें सारी इन्फो देनी है जो कि नेसेसरी है आजकल की पेरेंट्स को जानने के लिए कि उनका बच्चा किस चीज़ से सफ़र कर रहा है और वो इस चीज़ से कैसे कोप अप करेगा. सो बेसिक ऑटिज़म रेड फ्लैग्स की तरफ हम आते हैं जनाब. इनिशियली आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे को ऑटिज़म है. इस आसान से सवाल का आसान सा जवाब ये है कि जब आपका बच्चा पैदाइश के बाद अपने माइलस्टोन्स को अचीव कर रहा होता है, जिसके अंदर गर्दन संभालना, बैठना, सॉलिड फूड का इंटेक स्टार्ट कर देना, अपने नाम पे रिस्पॉन्ड करना या आई कांटेक्ट देना या थोड़ा खेल में जो है अपने आप को इंगेज करना पेरेंट्स के साथ, ये सब आ जाता है. अगर आपका बच्चा 6 महीने का है और अपने नाम पर बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ये एक रेड फ्लैग है. माइट बी पॉसिबल कि आपके बच्चे को हियरिंग लॉस हो या माइट बी पॉसिबल ऑटिज़म का पहला सिम्टम हो. इसके अलावा वो अपनी एज बढ़ने के साथ साथ वो सारे काम रूटीन से नहीं कर पाता जो उसकी एज के बच्चे कर सकते हैं. जैसे वो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा, अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, नहीं समझा पा रहा क्या चाह रहा है, फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर. तो माइट बी पॉसिबल उसको जो है पहला हम ये देखेंगे कि कहीं उसको स्पीच के इश्यूज़ तो नहीं आ रहे हैं. अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर ये ऑटिज़म की तरफ रेड फ्लैग जा रहा है. एक सिम्टम आ गया. दूसरा, अपने नाम पर रिस्पॉन्ड ना करना, रिजिड बिहेवियर्स शो करना जिसके अंदर हैंड फ्लैपिंग आ जाती है या कोई भी एक पैटर्न के ऊपर अपनी बॉडी को मुस्तकिल मूव करते रहना. ठीक है, ये आपका सेकंड रेड फ्लैग आ गया. थर्ड रेड फ्लैग आपका आता है कि उसकी सोशल कम्युनिटी सोशल है ही नहीं, बिल्कुल बच्चा आपका इंटरेक्ट ही नहीं करता, सोशलाइजेशन उसकी है ही नहीं. ये 3 फैक्टर आपके बच्चे को स्पेक्ट्रम में फॉल करते हैं ऑटिज़म के. अच्छा जी, अब इसके अंदर टाइप्स क्या हैं. बाज़ औक़ात बहुत सारे लोगों को ये गलतफ़हमी है कि ऑटिस्टिक बच्चा बोल नहीं सकता, आगे बढ़ के काम नहीं कर सकता, ज़िंदगी भर थेरेपीज़ पे चलता रहेगा, इसका कोई फ्यूचर नहीं है. दिस इज़ टोटली रॉन्ग. आपके बच्चे को आगे बढ़ाती है थेरेपी, उसको काबिल बनाती है, उसको इस कदर काबिल बना देती है कि वो अपने रोज़मर्रा के काम खुद से कर सकता है और थोड़ा बहुत आगे भी बढ़ सकता है. इसके अंदर भी टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास कि कुछ बच्चे माइल्ड ऑटिस्टिक होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ सीवियर होते हैं और कुछ प्रोफाउंड होते हैं. उन सब के ऊपर डिपेंड करता है. हर बच्चे के अंदर, हर इंडिविजुअल के अंदर एक यूनिक स्किल मौजूद होती है. उस यूनिक स्किल को बाहर निकालना ऑटिज़म के अंदर उसके थेरेपिस्ट का काम होता है. ठीक है. अच्छा जी, यहाँ मेरे पास एक सवाल आया था कि एक मिथ ये भी है कि अगर आपका पहल का बच्चा ऑटिस्टिक है या कोई दूसरा तीसरा बच्चा ऑटिज़म आ गया, उसके बाद जो और बच्चे होंगे वो भी ऑटिस्टिक ही होंगे. सो दिस मिथ इज़ टोटली रॉन्ग. ऐसा कुछ भी नहीं है. ऑटिज़म क्यों होता है ये आज तक वजह मालूम नहीं हो सकी है. इसके ऊपर मुस्तकिल जो है रिसर्चेस और तहकीकें चल रही हैं, लेकिन अभी रिसेंट तहकीक के मुताबिक ये सामने आया है कि ऑटिज़म उन बच्चों को ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं जिन बच्चों को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिनकी माएँ सेल फ़ोन ज़्यादा देखती हैं. इस तस्दीक के बारे में भी 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन सामने फ़िलहाल यही फैक्टर आया है. ठीक है. कुछ लोगों की मिथ्स ये होती हैं ऑटिज़म में कि
جو آپ ڈیورنگ پریگننسی دوائیاں لیتے ہیں اس کی وجہ سے آٹزم ہوتا ہے، جی نہیں، یہ بھی غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ ڈیورنگ پریگننسی پیناڈول لے رہے ہیں یا کوئی بھی ملٹی وٹامن لے رہے ہیں XYZ اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے آٹسٹک بچہ پیدا ہوا ہے، تو وہ بھی غلط ہے۔ تیسری بڑی میتھ جو ہے ہمارے پاس یہ ہے، سب سے بڑی میتھ جو ہے ہمارے پاس یہ ہے، جس کے اوپر کپلز بھی ہمارے پاس جھگڑتے ہوئے آتے ہیں، کہ ہسبینڈ کہتا ہے کہ تمہاری سائڈ سے آیا ہے اور وائف کہتی ہے یہ تمہاری سائڈ سے آیا ہے۔ تو میں یہاں یہ والی میتھ بھی کلیئر کرتی چلوں کہ آٹزم کسی جینیٹکس کا مسئلہ نہیں ہے، آلدو ڈاؤن سنڈروم جینیٹکس کا مسئلہ ہے، لیکن آٹزم بالکل جینیٹکس کا مسئلہ نہیں ہے۔ آٹزم جو ہے وہ ان نون کاز ہے ابھی تک، اس کے اوپر ریسرچز مستقل جاری ہیں، تو یہ کہہ دینا کہ بالکل ہی بیکار بات ہے کہ یہ جینیٹکس سے آیا ہے، ہسبینڈ لڑتا ہے تمہاری سائڈ سے آیا ہے، وائف لڑتی ہے تمہاری سائڈ سے آیا ہے۔ بعض اوقات بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو مس گائیڈ کرتے ہیں کہ تمہاری اماں کو ڈپریشن تھا یا تمہاری بہن کو انزائٹی تھی تو اس کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے، تو ایسا بھی کوئی سلسلہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جناب، آٹزم جو ہے اس کے بچوں کو جو ہے وہ تھیراپی ارلی چائلڈہڈ سے اگر ملنا سٹارٹ ہو جائے، ارلی پریونشن ہو جائے اس چیز کی، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آگے بڑھنے تک آپ کے بچے کو بہت ساری اسکلز تھراپسٹ جو ہے تھراپیز کے تھرو سکھا دیتا ہے۔ بہت سارے پیرنٹس کے لیے ایک ڈینائل اسٹیج آ جاتا ہے جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ آٹزم نہیں ہو سکتا۔ آتا ہے، ڈینائل اسٹیج نارمل ہے، ہر پیرنٹ کو آتا ہے، لیکن اس کو ایکسیپٹ کر کے فوراً آگے بڑھ جانا یہ زیادہ ضروری ہے اور اچھا ہے۔ جتنی ارلی انٹروینشن آپ کے بچے کی ہوگی اتنے اچھی طریقے سے آپ کا بچہ چیزیں سیکھ سکے گا۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنا سیکنڈ سیشن اینڈ کرتے ہیں، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہوئی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کیوری ہے، ادھر آپ آٹسٹک جو ہیں چائلڈ کے پیرنٹس ہیں یا سائیکولوجسٹ ہیں، پریکٹیشنر ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں، اور آپ کو کوئی بھی کیوری ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کا سوال کا جواب مل جائے، تو آپ نیچے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ ٹک ٹاک پہ جائیں، وہاں پہ میرا اکاؤنٹ ہے اسی نام سے، وہاں جا کر آپ مجھے DM کر سکتے ہیں، اور میرا ای میل ایڈریس جو ہے وہاں پہ شیئر ہوا ہوا ہے۔ اگر آپ پرسنل بھی کوئی کیوری پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ سب کی تمام کیوریز جمع ہوں گی، ہم اس کے اوپر جواب دیں گے اور ایک نئے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ہم پھر ملتے ہیں بہت جلد۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر۔ تھینک یو۔